Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat logo Thailook ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin penggemar modifikasi bisa simak tutorialnya. Oke, untuk mentahannya saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mentahan yang sudah jadi, tinggal teman-teman kasih nama, dan yang kedua adalah mentahan yang berupa seperti sparepart Thailook ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik saja di link deskripsi ya, saya akan siapkan. Oke, langsung saja kita ke videonya, guys. View. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go, through the wastelands, through the highways, and
cukup sekian di video tutorial kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya dan update video terbaru lainnya. Sekian dari saya, salam tutorial, bye bye.